Og mao ni ang update sa atong lubi nga nagsinuga nga atong gitanom diri sa atong Kabutyok Farm. Kani day atong area diri no, puno day ni kayo sa agsam, libon kay ni siya, halos lapaw sa tao ang iyahang sagbot katong wala pa nato siya giugma o gitamna nato mga tanom sama sa lubi, limonsito ug nagkanlayla mga tanom nga makita nato diri sa Kabutyok Farm. Na-establish ang atong kalubihan diri sa atong Kabutyok Farm adtong December katong tingulan natong 2023. So kani siya nga mga lubi, dwarf ni siya, ang katigan green dwarf o takunan green dwarf ang variety nga atong gitanom diri. Ang sistema dahil sa pagtanom sa ato ang lubi dahil diri sa atong Kabutyok Farm is kanang ginatawag nga 3 PH or 3 plant per hill. Kani din ang sistema sa pagtanom sa lubi no, nindot kaayo ni siya sa mga bagyohonon nga mga area, labi na gatong mga area nga nagkatubang dito sa Pacific Ocean. Kabantay ka, ang ato ang lubi nagsinugang siya sa duha tulo. Tapos ang iyang distansya between sa sinugang og dito nga parte is 16 meters. Ang iyang distansya diri nga distansya is 12 meters. So ang ilahang gamot ani puhon, mag-abot ni sila sa tunga nga diin mao ilang pundasyon para dili sila mairog or matarog panahon nga naay kusog nga mahangin or bagyo nga mobisita diri sa atong lugar. Lubi, daghan kag matanom sa usa ka hektarya, mukabat siya og 200 kapin, tapos maka-intercrop pa gid ka sa tunga kay ang ihang distansya ni sa ihang tunga is 16 meters. Og bao na ni ang update sa katas-on sa atong lubi nga atong gitanom atong December 2023. Mukabat na ni siya og pulo ka bulan gikan sa pagtanom no. Ang ato ang lubi kung mutindog ta sa iyang punuan, mulabaw na gyud sa ato ang ulo ang katas-on sa iyahang dahon. Ato po din siya gitamnan o ganing gitawag og mani-mani para na ay maintain nga supply og nitrogen sa palibot sa punuan sa lubi no. Kay kabaluta kaning mani-mani ginatawag ni siya nitrogen fixing nga plants nga tanom nga diin na siya natural nga nitrogen nga abono nga pwede magamit sa tanom nga nagpalibot sa iyaha. Og moro to ang update diri sa atong Kabutyok Farm. Og ako lang gyapon si Kabutyok, your farm assistant nga nagaingon, we are going to start it right. Bot pasabot nga sakto pagsugod sa pagtanom sa atong lubi diri sa atong uma. Kay remember mga Kabutyok, kaisa ra gyud ta magtanom og lubi diri sa atong uma. Bye bye mga Kabutyok og amping.